Yan, dragon fruit. No dragon ti asawam. No nauyong iti asawam. Ato iti kanam. Dragon fruit. Ako nada. Daytoy dragon fruit. No mangangka. Daytoy iti sukal. Iti asawa nga nauyong. Uray uyungan na kan. Hanga kumaputking kan. Tada sukal nan. Tanapan iti bagimon. Ati dragon. Yan, uri kasanok kinaungat iti asawan, no nangangka iti dragon fruit. On serbinan, nabubunag kan, takasi iti dragon fruit, napanti unag tibagin. Yan, uray, ungat nga ungat ti asawan, awanin, hanggang kwan ata nangangkamot ti dragon fruitan. Nabubunag ti bagimon. So nga da kayo nga naungat ti asawa na nga pada, mangangkay iti dragon fruit, tapton mabubunag iti bagiyo. Di ba? Yan dragon fruit. Kanay kon tap nun hanak urang tanak man numalam ni bakit ko nawanan mabubunag ti bagi kon.